imposible. The challenges were not seen as something impossible. Cada desafío que ellos enfrentaban, Every challenge that they encountered, ellos lo miraban como una gran oportunidad de servir a Dios. they would see it as a great opportunity to serve the Lord. Nosotros debemos ver cada situación en nuestra vida como una oportunidad de servirle a Dios. We have to see every opportunity in our lives to be able to serve the Lord. Esto es algo interesante And that is something very interesting, porque aquí está describiendo a todo creyente o iglesia local que hoy en día son fieles a Dios. because in here it's describing every church and faithful believer who is in today's church. Son fieles a la Escritura They're faithful to the Word, y que retienen el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. and also that they retain the message of our Lord Jesus Christ. Esto nos da una perspectiva acerca de aquellos que se mantienen firmes, This gives us a different perspective in regards to those who maintain themselves firm, que perseveran hasta el final reteniendo el mensaje de la salvación, that persevere to the end, retaining the message of salvation, porque confían because they trust y tienen una esperanza puesta en Cristo Jesús. and they have a hope in Christ Jesus. Ahora sabemos que este mensaje literalmente fue enviado a una iglesia que existió o existía, Now we know that this message was sent to a church that existed in the past, que perseveraba en el tiempo that persevered through time, y que el mensaje fue dado and the message given, para animarlos it was given to encourage them a continuar en esa verdad. to continue walking in that truth. Pero también este mensaje describe el carácter del cristiano que a Dios agrada. But this message to the church also describes the character to Que a Dios le agrada. that God is pleased with in a believer. En medio de las pruebas, In the middle of en medio de trials, las situaciones, of any situation, en medio de las dificultades, of any challenge or difficulty, Dios espera que sus hijos God is hoping for His children reaccionen de una forma positiva to react in a positive way conforme a lo que la palabra de Dios dice, according to what the Word says, no conforme a lo que sentimos not according to what we feel o lo que deseamos, or what we desire, sino conforme a lo que su palabra dice. but according to what His Word says. Entonces, So then, este mensaje es muy claro this message is very clear. y la idea central del texto de este mensaje a la iglesia de Filadelfia And this message to the Church of Philadelphia es que nos examinemos en nuestro corazón. is for us to examine ourselves in our hearts. ¿Cómo estamos reteniendo el mensaje? How are we retaining the message? Porque Dios sabe Because God knows qué pensamos, what we think, Dios sabe cómo actuamos, God knows how we act. porque Dios sabe que venimos a la iglesia y podemos poner una cara piadosa aquí en la Because iglesia, God knows that we can come to church and put on a pious face or look, que podemos ser muy bondadosos entre nosotros, that we can be so good serving to one another, demostrar misericordia, showing mercy to one another. pero Él conoce lo que hacemos afuera. But He knows what we do outside. Él sabe si realmente estamos guardando su palabra. He knows if we are truly keeping His word. Él sabe si realmente estamos dando testimonio de su vida. He knows if we are actually giving a testimony of His life. La vida del cristiano The life of a believer debe estar basada needs to be based en dar testimonio in giving testimony, y manifestar in manifesting la vida de Cristo the life of Christ en cualquier lugar, in every single en place, cualquier momento, in every moment, donde quiera que vayas, no matter where en tu you go. trabajo. In your workplace. Si visitas a un enfermo, If you visit someone who is sick, el enfermo tiene que ver es a Cristo. that sick person, individual, has to Si see visitas Christ. a un prisionero, If you visit a prisoner, el prisionero tiene que ver a the Cristo. prisoner has to see Christ. Este mensaje para mí fue muy claro And this message was very clear to me. y me introduje a estudiar sobre este tema. And it introduced me to learn more about the subject. Ahora el Señor ha confirmado este tema a través de otras personas, Now the Lord has confirmed this message through other people, los cuales también me alientan a continuar estudiando más sobre este tema. for which also encouraged me to continue learning more about Porque this entre más topic. estudio, Because the more I study, más bendiciones encuentro en esto. more blessings are the ones that I find in this. Y vamos a leer el libro de el capítulo 3 de Apocalipsis, So we will go to Revelation chapter 3, en el verso 7 al 11. verse 7 through 11. Si quieres lo lees en inglés. Okay. Revelation chapter 3, verse 7 through 11.
Yeah. Dice Apocalipsis 3, 7 al 11. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Write to the angel in the church of Philadelphia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, This is what the Holy One, the true one, who has the keys of David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. which opens and no one closes, and closes and no one opens. Yo conozco tus obras. Verse 8, I know your works. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, I have here put an open door before you, la cual nadie puede cerrar. that which no one can close. Porque aunque tienes pocas fuerzas, Because even though you have has guardado mi palabra little strength, you have kept my word, y no has negado mi and nombre. you have not denied my name. He aquí yo entrego de Verse- las sinagogas de Satanás Verse 9, here I am giving to you the synagogue of Satan, los que se dicen ser judíos y no lo son, those who say to be Jews and are not Jews, sino que mienten. yet they lie. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies Here I will make them come before you and bow before your feet, y reconozcan que yo te he amado. for them to recognize that I have loved you. Por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, Because you have kept my command to persevere, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, I will also keep you from the hour of trial which shall come upon the whole world, para probar a los que moran sobre la tierra. to test those who dwell on earth. He aquí, yo vengo pronto. Behold, I am coming quickly. Retén lo que tienes, Hold fast what you have, para que ninguno tome tu corona. that no one may take your crown. Y aquí hay un pensamiento. And here's the thought. Cuando el apóstol Juan When the Apostle Paul, estaba en la isla de Pasmos, the Apostle John, estaba en la isla de Pasmos, was on the island of Patmos, exiliado, exiled, prisionero, a prisoner, él dice algo muy concreto. he said something very concrete. En el capítulo 1 de Apocalipsis, en el verso 9, On verse 9, he says dice que él estaba preso por causa del testimonio de la palabra de Dios. that he was a prisoner because of his testimony of No, the word perdón, of God, por causa de la predicación de la palabra de Dios because of the preaching of the word of y God, por el testimonio de su nombre. and for the testimony of his name. Y al parecer Pablo ahí, Juan ahí pudiera estar como argumentando And John could be making an argument o reclamando or reclamando, complaining, no, Sí. complaining about por qué estaba él en ese lugar. complaining of why he was in that place. Pero realmente lo que él estaba diciendo es But in que reality, what he was saying was estaba cumpliendo la voluntad de Dios, he was fulfilling the will of God, que él estaba siendo fiel that he was being faithful aún en medio de la tribulación que estaba viviendo, in the middle of the situation that he was living. que él estaba ahí He was there no por su propio gusto, not because of out of his own will, sino por obediencia. because out of obedience. Nosotros debemos ser como él, We need to be like him, mantenernos firmes, hold ourselves firmly, no por nuestro propio gusto, not because we like it, sino por obediencia a él. because it's out of obedience. Y en el verso 10 And in verse 10, podemos observar claramente we can clearly see que él no estaba argumentando o quejándose de nada. that he was no longer complaining or making arguments about this. Porque en el verso 10 dice que él estaba en el Espíritu Because in verse 10, it says that he was in the Spirit en el día del Señor. in the day of the Lord. O sea, él estaba orando en medio de esa situación allá aislado. So that means he was praying in that situation, Él estaba conectado a la fuente de vida que era even Jesucristo. though even though he was isolated, he was there connected in the Spirit. Entonces nosotros So then that means ourselves, debemos mantenernos we have to hold ourselves conectados a la fuente de vida que es Cristo connected to the fountain of life, which en is medio de Christ, cualquier situación. no matter the circumstance. Porque es ahí donde nosotros vamos a aprender And that is where we will learn a retener su palabra, to retain his word, a retener nuestra corona. to retain our crown. Porque si no nos mantenemos firmes, Because if we don't hold ourselves firmly, hay alguien que te quiere quitar esa posición. there will be somebody who wants to take that position from you. Hay alguien que te quiere quitar tu corona. There is someone who wants to take that crown from you. De hecho, su intención es siempre quitarte lo que Dios pone en tu vida. Yet, its intention is to always take everything that God puts in your life. El diablo es experto en eso, The en devil robar. is an expert at that, to steal. Dios te da sanidad, God gives you healing, el diablo te quiere quitar la sanidad. and God wants to take your healing.
para que tú reniegues. so that you may complain. ¿Tú estás pasando alguna situación difícil en tu vida? Maybe you're going through a troubling time in your life. El enemigo va a traer un pensamiento The enemy will bring a thought de desánimo of discouragement para que no recibas la bendición de Dios. so that you don't receive the blessing from O sea, God. si nosotros no retenemos el mensaje de verdad, So if we don't retain the true message, nosotros estamos dando oportunidad we're giving an opportunity de que el enemigo venga for the enemy to come y haga con nosotros and do with us lo que él quiera hacer. whatever he wants to do. Por eso es que vemos muchos hermanos en la fe enfermos, That's why we have so many brothers in the faith who are sick, quejándose todo el tiempo por lo mismo, complaining about the same thing, teniendo las mismas dificultades, having the same difficulties, cuando deberían estar firmes, when they instead should be firm, reteniendo la palabra holding on to the word, para poder contestar so they may be able to answer cuando seamos tentados. whenever we are tempted. Cuando Jesús es llevado al desierto por el Espíritu, When Jesus was sent to the desert by the Spirit, después de estar ahí 40 días y 40 noches, after he was there 40 days and 40 nights, Jesús tuvo hambre. Jesus had hunger, Y fue entonces que vino el tentador hacia él, and that is when the tempter came en un to him. momento de debilidad. It was a time of weakness. Vino y lo tentó con lo que la palabra decía. He came and tempted him with what the word said. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. If you are a child of God, make these stones turn to food, to Pero bread. Jesús conocía la palabra. But Jesus, Él había retenido he had retained y it. le contestó con lo que dice la palabra. And he answered with what the word says. Escrito está. It is written. Y el diablo se sorprende And the devil was surprised porque no dijo yo soy el hijo de Dios, because he didn't say, I am the Son of yo God. tengo poder. I have power. Dijo escrito está. He said, it is written. Después lo lleva a la torre más alta de la ciudad y lo vuelve a tentar. So then he takes him to the highest tower in the city and again tempts him. Y le dice, aviéntate hacia abajo, porque escrito está también que a sus ángeles mandarán para que te auxilien. And he tells him, jump down and you will, and the word says that angels will come and come to your help. Y Jesús no argumentó, And Jesus didn't argue, sino que él volvió a repetir la palabra, escrito está también, but instead he continued to repeat the word and said, no it tentarás al is Señor tu Dios. written, you will not tempt the Lord your God. Y dice que el enemigo lo dejó y se fue. And it says that the devil left him and went. Entonces nosotros Nosotros debemos ser igual, we need to be the same, retener la palabra, retain the word, estar ahí alineados a lo que la palabra dice and be there aligned with what the word says, para poder contestar correctamente. to be there. Sí. We're going to switch. Sí, no, sí, hija. Héctor. Es que esta tiene como una flema. Sí. Ustedes saben que el enemigo siempre trae trabas, pero no lo vamos a dejar. We know the enemy always tries to bring different things, but we're not going to allow him to do that. Y entonces Jesús responde con la palabra. So Jesus answers with the word. Nos da ejemplo He gives us an que example nosotros debemos contestar con la palabra. that we should answer back with the word. El problema de nosotros es que nosotros nunca retenemos el mensaje tal como es. Our problem is that we never retain the message in the way that it is, or that we should. Y dejamos And we allow que la situación nos domine, the situation to have control over us. que la enfermedad tome posición de nuestra vida. For sickness to take position in our life. Pero Jesús fue claro, But Jesus was clear. retén mi palabra. Retain my word. Solamente así vamos a poder salir victoriosos. That's the only way we will be able to go out victorious. Jesús, antes de presentar su mensaje a estas iglesias, Before Jesus presented his message to these churches, y especialmente a la iglesia de Filadelfia, and especially to the church of Philadelphia, Jesús firmó este mensaje con dos palabras. Jesus signed this message with 2 words. Jesús se presenta como el santo Jesus presented himself as the y el holy one verdadero. and the true one. Entonces, el santo, So the holy one, una declaración that is a declaration que demostraba that showed la deidad de Dios. the divine nature of God. Mostraba la imagen misma de Dios. It showed the same exact image of God. Mostraba que Él
It showed that he era el creador, was the el creator, verdadero, the true one, que Él era el eterno, that he was the eternal one, que Él conoce todas las cosas that he knows all things, y que ante Él no hay nada oculto. and that before him there's nothing that's hidden. Y también se presenta como el verdadero. And he also presents himself as the true one. Y aquí hace un contraste con aquellos que se reunían en las sinagogas, And there's a contrast with those that would gather at synagogue, con aquellos que se reúnen en ciertas iglesias with some that gather at different churches, donde quieren cambiar la palabra de Dios where they want to change the word of God y acomodarla a su gusto, a su forma. and accommodate it in their own way, the way they like. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios no puede ser cambiada, But we know that the word of God cannot be changed. no se puede adulterar. It cannot be adulterated. Si la palabra de Dios dice que esto es pecado, es pecado. If the word of God says that this is sin, then it is. No le podemos llamar de otro nombre. We cannot call it another thing. Debemos volver a esos We need tiempos, to go back to those times porque Él conoce todo. because he knows everything. Para Él no hay nada oculto. For him, there's nothing that's hidden Por eso hace evidencia de estos hombres because he makes this man as evidence que se reunían en las sinagogas that would gather at synagogue para aparentar que son piadosos, to show or pretend that they were kind, para aparentar que son fieles seguidores de Dios, that they were pious, that they were loyal followers of pero que God, verdaderamente but that truly eran personas they were people que aparentaban ser that appeared to be lo que no son. what they were not. O sea que mentían, So they lied. se reunían, They would gather, oraban, they would pray, eran piadosos, they were pious, ayudaban, they would help, pero no honraban la palabra. but they did not No honor the guardaban word. el They did mensaje. not kept the message. Lo transversaban, lo They cambiaban, would change it, alter it, porque no pueden rechazar a Cristo y pensar que aún siguen siendo de Dios. because they cannot reject Christ and then keep on thinking that they were still from God, O dejar de cumplir la palabra or stop fulfilling the word y decir que creemos en Cristo. and say that we believe in Christ. No pueden rechazar la iglesia They cannot reject the church o criticarla or criticize it, porque rechazarían a Cristo. because then they would be rejecting Christ. Por eso cuando los judíos se acercaban a Jesús, That is why when the Jews would get close to Jesus, siempre lo argumentaban. they would always argue against them. Jesús siempre fue claro. Jesus was always clear. Jesús les decía, ustedes no conocen a su padre. Jesus said, "You do not know your father," Porque ellos argumentaban que ellos eran hijos de Abraham because they argued that they were sons of Abraham y conocían la palabra, and that they knew the word, pero no la guardaban, but they did not keep it. no la honraban, They did not honor it. no eran fieles a ella, They were not faithful to la it. acomodaban a su vida. They would accommodate it into their life. La Escritura dice que Él, Scripture says that que en Él no hay mentira, that in him there is no lie ni sombra de variación. or shadow of different things. Él es el Dios que no cambia. He's the God that never changes. Sus estándares son siempre los mismos. His standards are always the same. El tiempo puede cambiar, Times can change, los problemas pueden cambiar, problems can change, pero Dios no cambia. but God does not change. Jesús se presenta también como el que tiene la llave de David Jesus also presents himself as the one that has the key of David y el que ha de reinar. and the one that is to reign. En Lucas capítulo 1 verso 32 dice, In Luke chapter 1 verse 32 says, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. "He will be great and will be called the Son of the Highest, and the Lord God will give him the throne of his father David." Esta es una verdad absoluta. This is an absolute truth. Nadie puede abrir o cerrar una puerta que Dios abre o cierra. Nobody can open or close a door that God opens or closes. Esto nos da a entender This allows us to understand que el supremo poder y autoridad de Jesucristo that the supreme power and authority of Jesus es Christ exclusivamente de Él. is exclusively for him. No hay nada There is nothing nadie or anyone en esta tierra, on this earth, aún fuera de Cristo, even anywhere que outside of pueda Christ, abrir o cerrar una puerta that can open or close a door que Dios ya ha hecho. that God O has que Dios ya ha already abierto. opened or made. Porque su palabra es fiel, Because his word is faithful, su palabra es verdadera, his word is true, su testimonio
es absoluto, His testimony is absolute. es soberano. It's sovereign. Dios es soberano. God is Por sovereign. eso es que en Él no hay mudanza. That is why in Him there is no change or Por movement. eso es que Él no cambia al paso de los tiempos. That is why He doesn't change with the pass of El ser time. humano cambia. Human beings Hoy change. tiene un pensamiento, mañana tiene otro. Today they have one thought, tomorrow they have Porque nos another. dirigimos por emociones. Because we're guided by Pero Dios emotions. no se dirige por emociones. But God is not guided by emotions. Por eso el apóstol Santiago That is why the Apostle nos James, llama a no solo ser oidores de la palabra, he calls us to not only being hearers of the word, sino hacedores de but ella. also doers of it. O sea, poner en práctica lo que aprendemos, So put into practice what we learn. a poner en práctica lo que la palabra dice, To put into practice what the word says. a poner en práctica el mensaje de la salvación. To put into practice the message of salvation. En el capítulo 2 de Timoteo, In the chapter 2 of Timothy, en la segunda carta de Timoteo, in the second letter of Timothy, en el capítulo 3, verso 1, chapter 3, verse 1, el apóstol Pablo the Apostle Paul hace una declaración. makes a declaration. Aunque ustedes guarden, ¿verdad?, todo lo que es la palabra de Dios, Even if you keep everything that the word of God aunque is, ustedes se mantengan fieles, even if you remain faithful, deben, dice el verso 1, también deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. but know this, that in the last days perilous times will come. Nosotros estamos viviendo tiempos peligrosos. We're living dangerous times. Estamos en un tiempo donde a lo bueno se le dice malo, We're in a time where what's good they call it evil or donde bad, la maldad ha aumentado, where evil has increased, donde la palabra no se está honrando. where the word is not being honored. Esto fue anunciado por el apóstol Pablo, This was announced by the Apostle Paul, y nosotros debemos tener conciencia de eso, and we need to be conscious of this, porque tú y yo estamos llamados a vivir because you and I are called to live y a servir and to serve a Dios God en santidad, in holiness, aún en medio de un mundo impío. even in the middle of a world that is unclean. Estamos viviendo tiempos difíciles, We're living in difficult donde la times, corrupción ha tomado posesión de esta tierra. where corruption has taken over this earth. Es una completa depravación moral, o hay una completa depravación moral. It is a complete moral deprivation everywhere. La sociedad está completamente corrompida. Society is completely corrupted. Como dije, hoy se le está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Like I said, what is good is being called evil, and what's evil is being called good. Hay estilos de vida que están siendo introducidos aún a las iglesias. There are different lifestyles that have been even introduced inside the church. Estilos que no eran tolerados. Lifestyles that were not Ahora tolerated se están before. volviendo tolerantes dentro de ellas. Now people tolerate them in the church. Estamos en un mundo cambiante, We're in a world that is changing, pero no para bien. but not for good. Por eso nosotros somos llamados That is why we're a called retener el mensaje, to retain the a message, retener la verdad. to retain the truth. En 2 de Pedro capítulo 2 verso 1, In 2 Peter chapter 2 verse 1, la escritura dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubridamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. it says, but there were also false prophets among the people, even as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the Lord who brought them, and bring on themselves swift destruction. Por eso Dios ha puesto delante una puerta abierta. That is why God has put in front an open door. Y aunque ahora mismo hay tinieblas cubriendo la humanidad o cubriendo la tierra, And even though right now there's darkness covering humanity or earth, hoy más que nunca la iglesia tiene que ser vista today more than ever the church has to be seen sirviendo a la comunidad. by serving the community. ¿Cómo servimos a la comunidad? How do we serve the community? Presentándoles a Cristo, Presenting Christ to them, presentándoles la verdad, presenting to them the truth, predicándoles el evangelio, preaching the gospel, sacándolos de las tinieblas a la luz de Cristo. getting them out of the darkness into the light of Christ. Solamente así vamos a poder servir a la sociedad. That's the only way we'll be able to serve society. Por ello el apóstol Pablo exhorta a su discípulo Timoteo a retener la forma de la sana palabra. That is why the Apostle Paul exhorts his disciple Timothy to retain the form of his holy word. En 2 de Timoteo capítulo 1 versos 13 y 14 dice la escritura: retén la forma de la sana palabra que de mí oíste, en la fe
y amor que es en Cristo Jesús. El verso 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. 2 Timothy chapter 1 verse 13 through 14. Hold fast the pattern of sound words which you have heard from me in faith and in love which are in Christ Jesus. That good thing which was committed to you, keep by the Holy Spirit who dwells in us. En este contexto de la carta del apóstol Pablo que escribe a Timoteo, In this context, in the letter of the Apostle Paul that he writes to Timothy, donde le está exhortando a retener el mensaje, where he's exhorting him to retain the message, se está refiriendo a mantener o preservar fielmente la verdad del Evangelio. he's referring to being faithful or retain the truth of the gospel. El Evangelio que él mismo le había predicado y enseñado. The gospel that he himself had preached to him and taught him. Un Evangelio que Pablo recibió directamente por el Espíritu de Jesús. A gospel that Paul received himself from the La evangelism of Escritura dice Jesus. que Pablo no recibió este mensaje de hombres. The scripture says that Paul did not receive this message from men. Por eso para él era muy importante guardarlo. That is why it was so important for him to keep it, Y le comisiona a Timoteo a hacerlo. to guard it, and he commands Timothy to do the same. Ahora, Pablo estaba hablando desde un punto de partida. Now Paul was talking about a starting point. Pablo estaba en la prisión, Paul was in prison, esperando ser ejecutado. waiting to be executed, Y por ello anima a Timoteo and that is why he encourages Timothy a mantenerse to remain en la verdad, in the truth, predicando este mensaje, preaching this aún en message, medio de las dificultades que él fuera a enfrentar. even in the middle of any difficulty that he would face. Tenía que predicarlo con fidelidad y con verdad. He had to preach it being faithful and in truth. Lo que Pablo estaba diciendo es que su mensaje central era la forma en que Jesucristo había redimido al mundo. What Paul was saying was that his central message was the way that Christ had redeemed the world. Por lo cual todos los hijos hoy pueden recibir los beneficios de su expiación. That is why now all the children can receive the benefits of his aspiration. Retener el mensaje implica mantener la integridad de esa verdad, Retaining the message means to hold the integrity of that truth sin añadirle ni quitarle nada. without adding or removing anything from it. El mensaje debe ser predicado tal como está escrito. The message should be preached just as it is written. Yo tengo unos compañeros en el trabajo I have some coworkers que conocen al Señor, that know the Lord, pero se han desviado un poco de esta verdad. but they have been astray a little bit away from this truth. A veces me mandan mensajes o videos Sometimes they send me videos or messages donde la palabra está siendo traducida en el original hebreo y todo eso. where the word is being translated in the original Hebrew and everything else. Cómo los maestros judíos dan enseñanzas How Jewish teachers give de teachings ciertos pasajes de la Biblia, of different passages from the Bible, argumentando que están equivocados o que están escritos o están mal traducidos. arguing that they are wrong or they've been translated the wrong way. Y yo he tenido conversaciones con ellos. And I've talked with them. Y una de las cosas que me gusta argumentarles es, One thing that I like to argue or tell them ¿tú sabes leer hebreo? is, do you know how to read Hebrew? ¿Tú entiendes la cultura hebrea? Do you understand the Hebrew culture? Y me dicen que no. And they said no. Entonces, ¿cómo puedes creer algo que tú no entiendes, tú no comprendes y no sabes? So I said, how do you believe something that you don't understand or you don't know anything about? No, pero que la Biblia está mal traducida. Oh no, the Bible is wrong and it's translated Ahora wrong. recuerde que son cristianos. Now remember that they're Christians. Pero si tú estás diciendo que la Biblia está mal traducida, tú But if estás you- diciendo que Cristo está mintiendo. But if you're saying that the Bible is wrongly written, then you are saying that Christ is lying. Y un día tuvimos como un enfrentamiento. And one day we had this little confrontation. Y después de unos minutos, And after a few minutes, yo le dije a esta persona, I told this person, si es verdad o no lo que la Biblia dice, if what the Bible says is true or not, yo voy a creerlo. whether it is true or not, I'm going to believe it. Porque al final del día, Because at the end of the day, si Dios existe, if God exists, yo me voy a enfrentar con Él. I'm gonna find him, Y voy encounter a, him, y voy a salir victorioso and I'm gonna come out por haber victorious creído en lo que la Biblia dice. because I believe what the Bible says. Y si lo que la Biblia dice no es correcto, And if what the Bible says is not right, no voy a perder nada, then I have nothing to lose porque pues nada existe. because well nothing exists. So, yo prefiero creer, le dije, lo que la Biblia dice. So I'd rather believe what the Bible says, Y mi fe va a estar puesta en lo que la Biblia dice. and my faith will be placed in what the Word of God says.
Pero sigue mandándome videos. But they keep on sending me those videos anyway. Y ahí es donde yo llego a entender And here's where I get to understand que mucha gente that many people, va a llegar el momento donde van a tener comezón de oír. they will get to a point where the hearing, they will be itching in their hearing. Y van a ser introducidas falsas enseñanzas, And they will be introducing to false teachings, falsos mensajes. false messages, Y muchos van a ser engañados. and many will be deceived. La Biblia lo dice, The Bible says que aún it, los santos van a ser engañados. that even the holy ones will be deceived, Y estos van a ser engañados con las falsas enseñanzas. and they will be deceived with the false teachings. Eso es lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 3 al 5. That's what 2 Timothy chapter 4 verses 3 to 5 says. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. 2 Timothy chapter 4 verses 3 to 5 says, For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap out from themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. But you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Pablo estaba hablando de su punto de partida de esta tierra. Paul was talking about his point of leaving Le this estaba earth. recomendando a Timoteo seguir esa verdad. He was recommending to Timothy following that truth. En el verso 6 y 7 Pablo le dice a Timoteo, porque estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. El verso 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. In verses 6 and 7, Paul tells him, For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. Verse 7 says, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Vivimos en tiempos donde hay muchas corrientes de doctrinas, And we see that in times there are many different currents, doctrine muchos currents, pensamientos que parecen buenos, pero Men- que están fuera o en contra de lo que el Evangelio anuncia. many thoughts that seem good, but they're outside or that go against what the gospel teaches. Porque la palabra Evangelio son las buenas nuevas de salvación, Because the word gospel are the good news of salvation. el mensaje por el cual Cristo es presentado. Message by which Christ is presented. La fe cristiana enfrentará desafíos Christian faith will face different challenges constantemente, constantly. pero nosotros como hijos de Dios llamados But us, as called children of God, no solo a vivir el Evangelio, we're called not to only live the sino también a gospel, guardarlo. but also to keep it. Debemos To ser guard it. vigilantes, We need to be vigilant, porque va a haber momentos donde tú te vas a ver enfrentado. because there will be moments where you will find yourself encountering something. Va a haber momentos donde tú vas a verte tentado There are moments where you will find yourself being tempted a renegar de tu fe. to go against that faith. Y la única forma de mantenernos firmes And the only way of remaining firm es guardando el mensaje, is guarding the message, es keeping no the dejándonoslo message, robar. is not allowing El it to be enemigo te quiere robar, stolen from the devil. The devil wants to steal. te quiere quitar la vida, He wants to take your life. te trae enfermedad, He brings sickness, pobreza, poverty, te trae aflicciones, afflictions, con el único propósito with the only purpose de disminuir of lowering tu fe. your faith. Porque si tú tienes fe Because if you have faith en Cristo, in Christ, quien es la puerta, who is the door, eso te va a mantener firme. then that will allow you to stay firm. Esta iglesia de Filadelfia This church of Philadelphia no se fijaba en las situaciones, was not putting their eyes on the situations. no se quejaban por lo que iban a enfrentar. They were not complaining by the things that we're going to face. Ellos miraban una oportunidad de servir. They saw an opportunity to serve. Entonces nosotros debemos mirar la oportunidad de servir en medio de cada aflicción que vivimos. So in the middle of every affliction that we live, we have to see that opportunity of serving. ¿Cómo servimos a Dios? How do we serve God?
Predicando a Cristo, by preaching Christ, demostrando a Cristo, showing Christ, manifestando a Cristo, manifesting viviendo Christ, la vida de Cristo. living the life of Christ. Cada persona que viene a este lugar Every person that comes to this place está dando testimonio de Cristo, is giving testimony of le Christ. está siendo fiel a Cristo, They're being faithful to Christ. porque no importa la situación que esté viviendo, Because it doesn't matter the situation that they're living, se toman el tiempo, they take their time, honran la palabra they honor the y word, permanecen en este lugar fieles. and they remain in this place faithful. Y no se están dejando robar. They're not allowing themselves to be, they don't allow the devil to steal from them. Hay una corona que les corresponde a cada uno de nosotros, There's a crown that belongs to each and every one of us, pero el enemigo but the devil, the enemy, se la va a robar will steal it si tú se lo permites. if you allow him to do so. Porque lo que Dios te ha dado, Because what God has given you, nadie nadie te lo puede quitar, no one can take that away al menos que tú lo permitas. unless you allow them to do so. Y ayer hablábamos con el pastor acerca de un tema de esto, y es que la En- salvación nadie la pierde. And we were talking with a pastor about this topic about nobody loses their salvation. Sino que simplemente dejan que se la quite. Well, what they do is they allow it to be stolen. O como el pastor dice, Or like the pastor says, o la recibes, either you receive it rechazas. or you reject it. y eso es a consecuencia de tu fidelidad. And that is a consequence of how faithful you are. Entonces, nosotros So we debemos ser vigilantes, need to be vigilant porque hay una bendición para todo aquel que se mantiene fiel, because there's a blessing for all those who remain faithful, para aquel que se mantiene firme, for those who remain firm, para aquel que cumple con predicar el mensaje de la verdad. for those who fulfill with preaching the Hay una message of truth. bendición para aquel que retiene There's lo que Dios le da. There's a blessing for those who retain what God has given to them. Apocalipsis capítulo 3 verso 12 dice: Revelation chapter 3 verse 12 says, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la ciudad del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. he says, and who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God, and he shall go out no more. I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which comes down out of heaven from my God, and I will write on him my new name. Aquí hay unas promesas que Jesús mismo está hablando, Here there's a few promises that Jesus himself is y speaking. dentro de estas promesas And inside these promises que están en este contexto, that are in this context, Cristo le dice a los fieles Christ takes the faithful ones que seremos columnas He en el tells us- templo de Dios. that will be columns in the temple of God. Hay una permanencia que nada ni nadie podrá quitarnos, There's this a staying that nobody can take away from us porque vamos a estar en la presencia de Dios. because we will be in the presence of God. Pero esto solamente es para aquellos But this is only for those que salgan vencedores. that will come out victorious. Y la cuarta promesa que habla, And the fourth promise that it talks about, y la última de este contexto, and the last one of this es context, que el Señor afirma is that the Lord affirms que nosotros seríamos sellados that we will be sealed y se nos daría un nuevo nombre and we will be given a new name, que nos identificaría which would identify us con Cristo. with Christ. En este momento tú y yo In this moment, you and I, hemos sido sellados, o ya hemos sido sellados we have already been sealed con la promesa. with the promise. Fuimos sellados con el Espíritu Santo cuando nacimos de We nuevo. were sealed with the Holy Spirit when we were born again. Por lo tanto, tú y yo ya no esperamos That is why you and I don't wait for anymore. que el Señor venga y nos selle. We don't wait for the Lord to come and seal Nosotros ya us. hemos sido sellados. We have already been sealed. Y por cuanto ya hemos sido sellados, And because we have already been sealed, somos propiedad exclusiva de Dios. we're exclusive property of God. Entonces, ¿vale la pena sufrir por Cristo? So is it worth it to suffer for Christ? ¿Vale la pena retener el mensaje? Is it worth it to retain His message? ¿Vale la pena esforzarnos y retener la corona de vida? Is it worth it to try and retain that crown of life? Vale la pena eso, It is worth it porque tenemos una esperanza. because we have one hope, La esperanza es Cristo. and that hope is Christ. Y aquí voy a hablarles del testimonio, porque eso fue lo que me llevó a estudiar, y todavía sigo estudiando sobre este tema, porque And
Es intenso. Here I'm going to talk to you about this testimony because this is what it led me to studying, and I'm still going to study because this is something intense. Estudiando sobre el tema de retener el mensaje, Studying of the topic of retaining that message, puedo entender I can understand lo que Jesús decía what Jesus said en el capítulo 4 cuando hablaba con la mujer de Samaria, in chapter 4 when he's talking to the Samaritan woman, que de nuestro interior brotará that from the inside of us there will flow agua viva living water, y esta dará vida eterna. and this one will give eternal life. Ahora nosotros somos llamados a dar vida eterna Now a todas las personas. we've been called to give eternal life to all people. No importa lo que hayan hecho, Doesn't matter what they have done. no importa su forma de vivir. It doesn't matter the way of living. Nuestro trabajo es compartir el mensaje de la salvación. Our job is to share the message of salvation. Y aquí es donde el Señor me empezó a hablar porque yo soy una persona And here's where the Lord started speaking to me because I am a person que a veces me da como temor compartir. that is sometimes scared of sharing. Y en este tiempo que Brian estuvo acá, yo estuve hablando con él sobre eso. In the time when Brian was here, I was speaking to him about this, Y él me decía and he told me que el temor that fear es el obstáculo is the obstacle por el cual nosotros no manifestamos that stops us from manifesting lo que sabemos. what we know. Y cuando yo voy a la prisión, And when I went to the o las prison, 2 veces que he ido, the 2 times that I've been, la primera vez fui solamente acompañando. the first time I was just there as a companion, Y después de terminar el servicio, and after the service was over, hicieron el llamado there was a calling para orar por sanidades o peticiones que tuvieran las personas. to pray for healing or any petition that the people might have. Esa ocasión íbamos 7 personas. In that occasion, we were 7, Y yo recuerdo que uno de los hermanos me dijo, tú ponte ahí, tú ahí, y nos acomodó a todos. and I remember that this brother told us, okay, you stand here, and he aligned us all, Y la gente venía. and people would come up, Y decía, yo necesito que ores por mí por esto. and they would say, I need you to pray for me because of this. Tengo un dolor, I have this pain, tengo una situación. I have this situation, Y yo decía, ¿yo cómo voy a orar por una persona? and I would say, how am I No going sé to pray cómo for hacerlo. somebody? I don't know how to do it. Y realmente no sabía cómo hacerlo. And I truly did not know how to do it. Y en un momento me vi frustrado. And at some point, I found myself ¿Qué le frustrated. digo yo a esta persona? What do I tell this person? Tiene una necesidad, They have a need, pero yo no estoy acostumbrado a orar por la gente. but I'm not used to praying for people. Yo no estoy acostumbrado a pasar y orar por, no sé, 2, 3 personas. I'm not used to going up and ministering Y si or le praying digo for 2, algo 3 people. And if I tell them something Que sale de mi vida that o comes sale de mi out corazón, of my pero no heart, se cumple, but is not fulfilled, ¿qué cara voy a darle? how am I going to face them Y again? empecé a tener una batalla. And I began to have this battle. Y ese día yo regresé a mi casa And that day I went back home. y llegué a mi casa, me acosté, I got home, I lay down. me sentía tan cansado. I felt so tired. Realmente me sentía cansado como si hubiera andado trabajando. I todo el truly día. felt tired as if I had been working the whole day. Pasó ese día, That day passed. llegó la fecha que me tocó acompañarlos nuevamente, The day came where I had to go with them again, donde me dio la oportunidad de predicar un mensaje, in which I got the opportunity to preach this message, donde llevaba mis notas in which I was taking my notes, y yo empecé a hablar. and I began to speak. Y de repente me di cuenta que estaba hablando, sí, basado en las notas, And then I realized that I was talking, yes, it was kind of based on the notes, pero no me había fijado en las notas. Estaba hablando, yo digo, estaba inspirado por el Espíritu hablando. I was just talking, and I feel like I was inspired by the Holy Spirit to just talk. Y después de eso, And after that, fui inspirado por el Espíritu I was inspired by the Spirit a llamar to o hacer un call, llamado to do a calling al nuevo nacimiento. for people who wanted to be born again. Yo pensaba que ya todos los que asistían ahí ya habían recibido al Señor. I thought that everybody who was attending, they had already received the Lord. Y cuando yo hice el llamado, tuve ese conflicto. And when I did the calling, I had that little conflict. Bueno, si se están congregando, ya todos son nacidos de nuevo. Well, if they're congregating, they're all born again. O sea, ¿para qué hice ese llamado? Why did I do that calling? Y cuando hago el llamado And when I do the calling, y digo, ¿alguien quiere recibir al Señor alguien quiere recibir a Jesús como su Señor y su Salvador? and when I say, does anybody want to receive Jesus as their Lord and Savior? ¿Alguien no le ha entregado su vida? Has nobody not given their life Hoy es la oportunidad. to Him? Well, today's the opportunity.
La verdad, yo no volteé a ver cuántas personas eran, In truth, I did not look and turn around how pero many people there yo were. a simple vista pude observar como 10 personas. But from what I could see, it was at least 10. Todos los demás se quedaron sentados. Everybody else stayed seated. Eran 107 personas que había ese día, There were 107 people that were there that day, pero como 10 se levantaron. but around 10 of them got up. Pero resulta que esos 10 But those 10, era la primera vez que iban a ese lugar. they were the first time that they went to that Y yo no me meeting. di cuenta hasta el final, And I didn't realize that until the end. porque se acercaron y me dijeron, Because they got close to me and they told me, yo no había venido a estos servicios, I had not come to this services. es la primera vez que vengo. This is the first time that I'm Yo voy a here. pedir mi traslado a estos servicios. I'm going to ask if I could be Y transferred to ¿Cada these cuánto tiempo lo hacen? services. How often do you do them? Ya le dimos la fecha, dijo, yo me voy a cambiar a este servicio. And we give them the dates, and he was like, I'm going to Ahora, yo transfer no sé si se into vaya a cambiar o this no. meeting. So I don't know if it's going to, I don't know Lo if que, he is going to or lo not. que sé que But, era la oportunidad para llamarlos al nuevo nacimiento. but I know that it was the opportunity to call them into being born again. Entonces, yo puedo compartir un mensaje, So I can share a message, aunque me da un poco de trabajo, even if it costs me a little bit. pero hoy me doy cuenta que estoy desafiado But today I realize that I'm challenged a guardar el mensaje, to guard that message, porque cuando yo guarde el mensaje, because when I keep that message corazón, in my heart, cuando alguien se acerque y pida oración, when somebody gets close to me and de mi asks for espíritu va a prayer, salir palabras then out of my spirit Para darle a the la word will persona. come to give to that person de acuerdo a su necesidad. according to their need. Entonces nosotros vamos a dar testimonio de la palabra. So we're going to give testimony of the word. Cuando la guardamos, When we keep it, cuando tú vas a algún lugar, when you go somewhere, cuando tú presentas a Cristo, when you present Christ, cuando tú hablas de Cristo, when you speak of es Christ, ahí donde vamos a dar testimonio. there's where we will give our testimony. Y eso es de lo que tú tienes guardado. And that comes out of what you have already Por eso kept tienes un in you. recipiente que donde mora el Espíritu Santo, That is where you're a recipient where the Holy Spirit lives in, donde la palabra fluye de ti. where the word flows from you. Y si no estoy mal, el próximo domingo vamos a estar yendo otra vez a prisión, And if I'm not wrong, then next Sunday I think we're also going to porque go es una vez cada mes. to the prison because it's once a month. Es el primer domingo de mes. It is the first Sunday of every month. Y yo recuerdo al hermano, y algo chistoso que pasó ahí es que Something funny that happened there was that yo le dije al hermano que me invitó, I told the brother that su invited me nombre there. es William Rodríguez. His name is William Rodriguez. Dije, yo no traigo reloj, no traigo teléfono porque no me dejan entrar nada. I said I don't have a watch, I don't have a phone because Todo they es en don't papel. let you in with anything. Everything is through paper. Y le dije, y él sí trae un reloj, y le dije, me dices el tiempo cuando ya pare. And he did bring his watch, and he was like, "Let me know the time Pero for él estaba when I have to sentado, finish." él estaba sentado a mi lado izquierdo. But he was sitting on my left-hand Y por side. alguna razón yo no volteaba a verlo a And él. for some reason, I never turned to look at him. Yo solamente estaba hablando y I was hablando y just talking hablando. and talking and talking. Y entre más hablaba la gente gritaba allá, amén, aleluya, And the more gloria a that I told Dios. people would yell, "Amen, hallelujah, glory to God." De repente miré una persona que caminaba hacia allá All of a sudden, I saw somebody got up and started walking y over se there, puso allá atrás de todos and he stood in behind everybody, y me hacía con la mano and he would go with his hand, 5 minutos. 5 minutes. De repente atrás de ellos había un grupo que son encargados de audiovisuales All of a sudden, there was people behind him that are in charge of audiovisuals, y media, salieron con un cartel amarillo y decía 5 minutos. and they came out with a yellow banner saying 5 more minutes. Después nos reíamos porque le dije 5 de él y 5 de él son 10. Because later on we were laughing because I was like 5 from you, 5 from them. That's 10 minutes. Y después yo le dije, bueno, hice el llamado en ese momento. At that moment, I decided to choose that Y calling. eso fue lo chistoso después que veníamos hablando y es que And that's the funny thing that when we're Decíamos, tenía leaving, we 10 were talking minutos. about this. We were saying I had 10 minutes. y esos 10 minutos nos alcanzó no solo para orar o para llamar al nuevo nacimiento, And for those 10 minutes, they were enough time for us to call and to call people to be born again. sino que también hicimos el llamado para orar por las personas por necesidades. But we also were able to use the calling to pray for people who had any needs. Pero lo que me impacta But what shocks me es la forma de adorar de las personas. is the way that the people Creo from que el there pastor Edgar worship. ya lo ha compartido con nosotros acá también. I think Pastor Edgar has shared this with us a few times here as Él ha well. estado también visitando las prisiones, He's also been and visited the prisons, pero es un fluir del Espíritu ahí, but there's a flow of the Spirit in there donde tú ves a los presos libres, in which you see the prisoners free, libres para adorar, free to worship, para hablar de Dios, to speak of God, libres para entregarle su vida, free to give their lives up, donde ellos no tienen
argumentos, where they don't have any arguments, no tienen pena. they don't have any shame. No hay nada que les impida adorar a Dios. There's nothing that stops them from worshiping God. Tienen un grupo, They have a group, tienen unas bocinas, they have a few speakers, tienen sus propios cantantes they have their own singers, y se entregan. and they give themselves. Son fieles, They're faithful, pero sobre todo saben retener la palabra. but above all, they know how to retain the word. Son personas que leen la Biblia. They're people that read the word. Entonces eso me lleva a mí So that takes me a trabajar más en esto, to work more in a this, retener la palabra. to retain the word. Porque yo sé que el día que yo voy allá, Because I know that the day where I'm no going es solo there llevarles un mensaje, is not only to take them a message, sino es que take tú to te them a enfrentas message. con unas personas que estudian la palabra. No, it's that you find yourself with people that study Y the ellos, word, y ellos ven lo que tú predicas. and they see what you preach, Y ellos saben lo que es bueno. and they know what is good. Entonces nosotros debemos guardar la verdad So we need to guard the truth. para cuando nos toque dar testimonio de la verdad, For we have to keep it so whenever we have to give testimony of the truth, podamos estar dentro del parámetro de lo que la palabra dice. we can be inside the guidelines of the word says. Porque yo dije una cosa clara ese día. Because I said something that was clear that day. Dije, yo no vengo a traerles mi Said, testimonio. I don't come to bring you my own Yo testimony. vengo a hablarles lo que la palabra dice. I came to speak to you about what the word of God Y se me says. acercó una persona ya mayor And somebody that was an elderly person got close y to me me. dijo, eso me gustó que dijiste. And they said, I like what you said. Que tú no venías a hablarnos de tu persona, That you did not come to talk about sino yourself, que nos venías a hablar de Cristo. but you came to talk to us about Christ. Y eso me desafía And that challenged me a aprender más de Cristo to learn more of Christ, para poder presentar a Cristo. to be able to show Christ. Y eso es lo que quería compartirles porque realmente en este estudio que he empezado a llevar, And that is what I wanted to share with you, because in this study that I've been starting to carry out, voy aprendiendo que hay mucho más I've been learning that there's a lot more que solo retener la palabra. than just retaining La the palabra word. retener es demasiado grande para platicarla en un solo día. The word retaining is way too great to just talk about it in one day. Pero lo importante de este mensaje es esto. But the important thing from this message is this. No te dejes robar lo que Dios ha puesto en tus manos. Don't allow yourself to be, for the devil to steal the things that God has placed in your hands. No te dejes robar la sanidad, Don't allow healing to be La stolen from provisión. you, or provision, las bendiciones. or blessings. No te dejes robar la vida. Don't allow your life to be stolen. No te dejes robar la paz. Don't allow your peace to be stolen. Muchas veces nos perdemos la paz muy rápidamente. Many times we lose our peace very quickly. Somos llamados a mantenernos firmes, We're called to remain firm, a honrar la palabra, to honor the word, pero sobre todo a guardarla. but above all to keep it. Entonces mi oración del día de hoy es que el Señor nos conceda entender más sobre la revelación So my prayer today is for God to allow us to understand more of His revelation, de la palabra guardar of the word o keep retener, or retain, porque eso nos va a salvar. because that will save us. Nos va a dar el acceso completo y total ante el trono de la gracia. That will give us complete and total access to the throne of grace. Porque aunque nosotros ya somos salvos por la fe, Because even though we're already saved through faith, podemos sufrir we could suffer si no retenemos if we don't retain la verdad. the truth. Y la verdad es Cristo. And the truth is Christ. La palabra es Cristo. The word is El mensaje Christ. es Cristo. The message is Entonces, si yo Christ. creo en Cristo, So if I believe in yo Christ, tengo que retenerlo I have to retain that. en mi vida, Retain Him in En my lo que life, digo, in what I say, cómo actúo, in the way that I act, en cada momento. in every moment. Somos llamados a retener la verdad. We're called to retain that Y eso truth. es lo que le quería compartir. And that is what I wanted to share. Y como les digo, el próximo domingo And like I said, next Sunday, vamos a estar compartiendo en la prisión. we're going to be sharing in the prison again. Yo voy a acompañar, I'm going to go along, pero el hermano Willy Rodríguez siempre dice, but Brother Willie Rodriguez tú always debes venir says, preparado porque yo no sé si tú vas a predicar o no. you have to come prepared, because I don't know if you're going to be the one Es sharing una or not. persona muy sensible a la voz del Espíritu Santo. He's a person who is very sensitive to the word of the Holy Spirit. Entonces el trabajo para mí es estar preparado todo el tiempo So my work is for me to be prepared at all times y guardar la palabra, and to keep the word, aún para cuando voy a orar por alguien. even for when I'm going to pray for somebody. Y no sé, estoy pensando muchas cosas, pero And I'm thinking many creo things, que but es lo que les quería compartir que el Señor ha puesto en mi corazón I think that is the thing that the Lord put in my heart to share with you y animarlos and to encourage you
a que sigamos manteniendo esta fidelidad a Dios. to remain or keep this faithfulness to God. Porque aquí en este lugar es donde se demuestra la fidelidad. Because in this place is where we demonstrate how faithful we are. Porque no importa la situación, como dije, Because situations don't matter, like I said. tú te esfuerzas y vienes aquí. You just try your best and you come here. Y eso a Dios le agrada. And God is pleased by that. Y Él nos va a elogiar el día que regresemos a casa con Él. And the day that we go back home with Him, He's going to reward us. Entonces, damos gracias a Dios por este día. So we give glory to God for this day. Y nada, gracias a ustedes por permitirme compartir con And ustedes thank you este. for allowing me to share with you testimonio. this testimony. So, no sé si quieres cerrar una oración. We're going to pray. Father, thank you for the word that you gave us today. Lord, help us to bring it into our hearts and to start putting that into action, Lord. Please help us retain your word, Lord, to remain faithful and firm and to give good testimony of the things you have done in our lives and of how faithful you are. We bless you. We thank you. Please help us put this word into practice and allow us to be that light that shines in the darkness and brings people to you. In the name of Jesus, amen. Facebook, close Facebook. Facebook family, thank you so much for joining us today. We trust that you were blessed by this message about obedience and about shining His light. Pray you have a wonderful week, and please come back and visit us next Sunday. God bless.